তিনটা মুহরে দুই নয়ন তিনটা মুহরে দুই নয়ন হ্যাঁ দুই পাদরে সে করে গমন এটা কেন কর তিন মুহরে দুই নয়ন হ্যাঁ দুই পাদরে করে গমন দুই পাদরে করে গমন আরে আলু বুলিয়া কথা কହୁଛୁ কাকু তেতে আলু বুলিয়া নাগি লাগিলো মো কথাটা ভণ্ড ভণ্ড কହୁଛି যে আলু বুলিয়া নাই আজ্ঞা কোড হিসাব কেমিতি করিব আজ্ঞা তিনটা মুহরে দুই নয়ন তিনটা মুহ দিটা আখি হ্যাঁ ଦି ପାଦରେ ଚାଲୁଛି ଦୁଇ ପାଦରେ ଚାଲୁଛି ତିନିଟା ମୁହଁରେ ଦୁଇ ନୟନ ଯୋଡ଼େ ଆଖି ତିନିଟା ମୁହଁରେ ଦୁଇ ନୟନ ଦୁଇ ପାଦରେ କରେ ଗମ ଏଇଟା କେଉଁ କେମିତି ହିସାବ କରିବ ଚିନ୍ ଜାଗା ହିସାବ ମୁହଁ ତିନିଟା ହବ ମୁହଁ ତିନିଟା ହବ ଆଖି ଦିଟା ହବ ଦି ପାଦରେ ଚାଲିବ ହେଲେ यार प्रकृतार उत्तर अछि तो उत्तर नथाई मु पचाची ने प्रकृत के जानी तू बाया बाया गुने मते हेले बाया कर दउची तू तो बाया उत्तर अछि उत्तर नथाई मु पचाची आरो उत्तर अछि प्रकृत उत्तर अछि हौ ज्ञान भंडार होछंती अग्रपूज्य गणेश महाप्रभु गणेश को जोडिए पद डाकिबा जदि उत्तर थिबा आलोचना करिबा जदि उत्तर थिबा आलोचना करिबा हाँ जय गजानन हे गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन तब पदा पूजा को करली वेदन मृतफल उदर मृत लडु कर बसाकुच त्रिशूल केड़े मनोहर तब कपाले सिंदूर गारो है विघ्नेश्वर तब कपाले सिंदूर गारो पूर्व मुख होई आउ पंचम ग्राम रे है पश्चिम रे रही दिग भ्रमणु आसी देवत्री लोचन आउ दिग भ्रमणु आसी देवत्री लोचन दंड के खंड कले दक्षिण द्वारेण बारे होई गल ज्ञान शून्य हे गजानन बारे होई गल ज्ञान शून्य गजमस्तक कुआणी गला रे जोड़िले गजमस्तक कुआणी गला रे जोड़िले आउ गजानन नाम को गिरीश देले पूजिले पयोरे सकल बृंदार वेद विद्या साधन कारी विनायक बारे निरक्ष जन पूरक हे विनायक बारे निरक्ष जन पूरक विद्या और नवर तुम्हें ओटो नाउरी विद्या और नवर तुम्हें ओटो नाउरी भव सागरे पड़ी के करीब पारी भव सागर जेबे पार हुअंती भव सागर जेबे पार हुअंती देशे देशे उड़ती विजय जयंती तब चरण करे मिनती है गणपति तब चरण करे मिनती
रूपटा देखिले तो लगे ता टका रूपटा देखिले तो लगे ता टका प्रश्न शुणिले तोहर न लगे हला टीका अच्छा प्रश्न शुणिले तोहर न लगे हला टीका पचारिबा लोक बाबू भारी सहज किए जो जगारे हेले पचारि दबो आज्ञा कहिबाडा केते कष्ट मन कुहे जब आउ किए ब्रह्मा किए बृहस्पति नुहई नहीं कहार उत्तर किए पारिब कही सबु कथा समस्त जेबे हुअंता हेतु सबु कथा समस्त जेबे हुअंता हेतु आउ मनीषर केबे न हुअंता मृत्यु सदा केते हाथ किए पारिब गणी समुद्रर पाली किए पारिब जानी आज्ञा खाइबा समय अन्न तोले जाए पड़ी गाइबा समय पद जाउथिब हुड़ी गाइबा बेले भूल भालो हेबो ज्ञानी जने हे दोष न धरिब सुंदर भावे बाया पचारि प्रश्न एते बड़ सभारे जे देला अपमान तीन मुखरे बाबू दुई नयन तीन मुखरे बाबू दुई नयन दुई पादे पुणी करई गमन दुई पादे पुणी करई गमन आज्ञा रामायण कथा एबे देबा बुझाई रामायण कथा एबे देबा बुझाई शुणुथुबे सुजनने मोहन कर्ण देई अंधमुनि सुत श्रवण कुमार अच्छा आज्ञा अंधमुनि सुत श्रवण कुमार सेवा करुथिला माता पिता करो अच्छा से सेवा करिथिला माता पिता करो आज्ञा अंध अंधुणी दुहे जे बोइले तही आज्ञा चारि धाम को जे बुली बुरे जाई आउ चारि धाम को जे बुली बुरे जाई श्रवण आमको तू सुदया करो चारि धाम बुलिबाकू जीवु एथर सेते बेले श्रवण मने चिंता कले कौन बोली अंध अंधुणी माता पिता टी होले केवल प्रकारे नगर उलिबे चारि धाम जाई कि परी बुलिबे हेमंत भावी श्रवण कुमार हेमंत भावी श्रवण कुमार सजाई देला एक काउड़ी भार सजाड़ी देला एक काउड़ी भार दुई छुड़ी को दुई पटे बांधिला दुई छुड़ी को दुई पटे बांधिला अंध अंधुणी दुही को बसाइला अच्छा अंध अंधुणी दुही को बसाइला श्रवण धरिला कांधे बेने पथ चालू अच्छी भार एबे बही आज्ञा अंध अंधुणी कर जे दुईटी बदन गोटे बदन अटई श्रवण
ତିନି ମୁଖ ଯେ ତାଙ୍କର ହୋଇଲା ତିନି ମୁଖ ଯେ ତାଙ୍କର ହୋଇଲା ଆଚ୍ଛା ମାତ୍ର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଶ୍ରବଣର ଥିଲା ମାତ୍ର ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଶ୍ରବଣର ଥିଲା ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଯେ ଆଖି ତ ନାହିଁ ଏବେ ଦୁଇ ପାଦେ ଶ୍ରବଣ ଗମନ କରଇ ଏବେ ଦୁଇ ପାଦେ ଶ୍ରବଣ ଗମନ କରଇ ବାୟା ମାମୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲା ମାତା ପିତା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ବାବୁରେ ଆମର ଚାରିଧାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲୁଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମେ ଚାରିଧାମ ବୁଲିବୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଚିନ୍ତା କଲା ବାପା ମା ତ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ଏମାନେ ତ ଦେଖିପାରିବେନି ଆଙ୍କେ ଚାରିଧାମ କେମିତି କରିବେ ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ କଣ କଲା ଗୋଟେ କାଉଡି ସଜେଇ ଦେଲା ଦୁଇଟି ଝୁଡି ଦୁଇ ପଟରେ ବାନ୍ଧି ଦେଲା ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଟେ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଟେ ବସେଇଲା କାନ୍ଧରେ ଧରିକି ବହି ଯାଉଛି ହିସାବ କରେ ତୁ ପଚାରିଥିଲୁ ତିନି ମୁଖ ଦୁଇ ନୟନ ତିନି ଜଣର ତିନିଟା ମୁହ ହେଲା ବାପାର ମାର ପୁଅର ତିନିଟା ମୁହ ଦୁଇ ନୟନ ଶ୍ରବଣ କୁମାରର ଦିଟା ଆଖି ଇଏ ଅନ୍ଧ ସିଏ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଆଖି ନାହିଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାରର ଦିଟା ଆଖି ତିନି ମୁଖ ଦୁଇ ନୟନ ଦୁଇ ପାଦରେ କରେ ଗମନ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦି ଜଣ ଝୁଡିରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଏକା ଦୁଇ ପାଦରେ ଚାଲୁଛି କୋଡିଏ ଟଙ୍କା 40 ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ନାଇଁ ତୁ କହିବା କଥା ତୁ ଏଇଟା ମତେ ପଚାରିନୁ ରେ ମୁଁ ତମ ଗାଁରେ ଦେଖିକିରି ପଚାରୁଛି ନା ଆମ ଗାଁରେ କାର ତିନିଟା ମୁହଁ ଦେଖିଛୁ ଦିଟା ଆଖି ଥିବାର ଦେଖିଛୁ ଦି ପାଦରେ ଚାଲିବାର ଦେଖିଛୁ ଆମ ଗାଁରେ କାହିଁ କଣ କହିଲୁ କିଏ କିଏ ସେଇଟା ଚାଲୁଥିଲା କେମିତି ଅର୍ଜୁନର ମାଇପ ସିଏ କଣ କହୁଛ ତମ ମାଗିନାର ତିନିଟା ମୁହଁ କିଏ ନାଇଁ ତ ବହୁନ ସେ କଣ କହୁଛି ଆଗେ ଶୁଣ ତମ ମାଗିନାର ତ ତିନିଟା ମୁହଁ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ବୋଲେ ସେ କଣ କହୁଛି ଶୁଣ ମାଇପ ନାଇଁ ରେ ମାମୁ ସେ ଯୋଉ ପାଇପରୁ ପାଣି ଧରି ଆଉଥିଲା ରେ ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଠିଆଟି କାଖରେ ଜାକିଛି ସିଏ ପାଣି ଧରି ହଲି ହଲି ଆଉଛି ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିଛି କାଖରେ ମାଠିଆଟା ଜାକିଛି କାଖରେ ମାଠିଆଟା ଜାକିଛି ହଲି ହଲି ଆଉଛି ମୁଁ ଇଆଡୁ ଯାଉଛି ବସନ୍ତ ଭାଇ ଆସ ନାଟକୁ ଯିବା ଗାଡି ବାହାରିଲାଣି ହେଲି ଡାକିବା ଗଲୁରୁ ଏମିତି ପାହାଚ ଚଢିକିରି ଘରକୁ ଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଅନେଇକିରି ଭାବିଲି ଆଜି ଦୁଆରିକି ପାଣି ଆଣିଆଟା ପଚାରେ କାହିଁ କେମିତି ହେଲା କି ହେଲାନି କି କଣ ହେଲା ମାଠିଆର ଗୋଟେ ମୁହଁ ହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ମୁହଁ ଆଉ ମାଇପର ଗୋଟେ ମୁହଁ ଦିଟା ଆଖି ଦି ନୟନ ଓହୋ ହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ମୁହଁ ମାଠିଆର ଗୋଟେ ମୁହଁ ଦୁଇ ଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ମୁହଁ ତିନି ମୁହଁ ଦୁଇ ନୟନ ଦିଟା ଆଖି ତାଙ୍କ ମାଇକିନାର ଆଗା ଦିଟା ଆଖି ଦି ପାଦରେ କରେ ଗମନ ମାଇପର ଜ୍ଞାନ ଚାରିଟା ଗୋଡ ଅଛି ହେଲା ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଥୁଆ ହେଇଛି।